दोस्तों वैसे तो हमारे देश भारत का इतिहास बहुत सारे राजा महाराजा और बादशाहों से भरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कभी हम लोग भारत के बादशाहों का जिक्र करते हैं तो जिस सल्तनत का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो कोई और सल्तनत नहीं बल्कि मुग़ल सल्तनत होती है। वही मुग़ल सल्तनत कि जिसके बादशाहों ने अपने अपने दौर में हमारे देश भारत के लिए ऐसे ऐसे अच्छे और बड़े काम किए हैं कि जिनको आज भी भुलाना नामुमकिन सी बात है। लेकिन बहुत सारे अच्छे कामों के साथ साथ कुछ मुग़ल बादशाहों की तरफ से ऐसे अजीब और बुरे काम भी किए गए थे कि जिनके बारे में अगर आज भी कोई आम इंसान पढ़ लेता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी सल्तनत का कोई बादशाह इतना अजीब, घिनौना और गंदा काम कैसे कर सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको मुग़लों के दौर की एक ऐसी ही खतरनाक और अजीब घटना के बारे में बताएंगे कि जो मुग़लों के सुनहरे इतिहास पर एक काले धब्बे की तरह मौजूद है। आज भी जो इंसान इस खतरनाक और अजीब घटना के बारे में पढ़ता है वो इंसान पूरी तरह से हिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि आज की इस वीडियो को बनाने के लिए मुंतखबतुत तवारीख नाम की किताब की मदद ली गई है, जिस किताब को इंडिया के एक मशहूर हिस्टोरियन यानी अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। आपको बताते चलें कि अब्दुल कादिर बदायूनी कोई आम हिस्टोरियन नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े और मशहूर हिस्टोरियन हैं कि जिनका दौर भी लगभग अकबर के आसपास ही गुजरा था, क्योंकि अब्दुल कादिर बदायूनी की पैदाइश भी 16वीं सदी में यानी 1540 में हुई थी। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये कहानी है उस दौर की कि जब मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर मुग़ल सल्तनत का तीसरा बादशाह यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठ चुका था। बहुत कम उम्र में गद्दी हासिल करने के बावजूद भी अपनी काबिलियत के बलबूते पर अकबर ने बहुत जल्द ही बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी थी और अपनी सल्तनत की गद्दी को पूरी तरह से महफूज कर लिया था। लेकिन अकबर जैसे जैसे कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ता गया वैसे वैसे बड़े फैसले भी लेता गया। उन बड़े फैसलों में से कुछ फैसले तो बहुत अच्छे साबित हुए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी साबित हुए कि जिन्होंने पूरी मुग़ल सल्तनत को हिला कर रख दिया। और इन्हीं बड़े बड़े फैसलों में से एक फैसला अपनी सल्तनत की राजधानी को एक नए बसाए हुए शहर यानी फतेहपुर सीकरी में ट्रांसफर करना था। ये वही शहर था कि जिसको अकबर ने बड़ी मेहनत के साथ आबाद करवाया था। इसके बाद भी अकबर यहीं नहीं रुका, फिर अकबर ने दीन इलाही नाम के एक नए मजहब यानी एक नए धर्म की भी बुनियाद रखी थी। ये एक ऐसा नया मजहब था कि जिसको हिंदू, मुस्लिम और इन जैसे बहुत सारे भारत के मशहूर धर्मों से मिलाकर बनाया गया था। और अकबर का ये मानना था कि उसने अपने इस नए धर्म में सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल किया है। इसीलिए भारत देश के लोगों को चाहिए कि वो सारे धर्मों को छोड़कर मेरे इस नए मजहब को अपना लें। लेकिन दोस्तों अकबर के इस नए मजहब की वजह से भारत के कुछ बड़े बड़े इलाकों में हालात बिगड़ना शुरू हो गए थे। खास तौर से अकबर ने क्योंकि इस नए धर्म में निकाह मुतआ को जायज़ कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने मुतआ को बुनियाद बनाकर जिनाकारी का कारोबार करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर ही आसपास के लगभग सभी बड़े शहरों में जिनाकारी बहुत तेजी के साथ फैलना शुरू हो गई थी। दुनिया भर के सौदागर अपने साथ कुंवारी लड़कियों और अपनी कनीजों को हिंदुस्तान लेकर आते और यहाँ पर उनके जरिए से मोटी रकम कमा लिया करते थे। यानी दोस्तों कुछ महीनों के अंदर ही भारत देश के कई बड़े बड़े शहर तवाइफों से पूरी तरह से भर चुके थे। यहाँ तक कि अब मुग़ल सल्तनत की राजधानी यानी फतेहपुर सीकरी भी इस चीज से महफूज न रह सका था और यहाँ पर भी बड़ी तेजी के साथ जिस्म फरोशी के धंधे ने तरक्की करना शुरू कर दी थी। अब्दुल कादिर बदायूनी के मुताबिक अब धीरे धीरे फतेहपुर सीकरी में भी तवाइफों की तादाद इतनी तेजी के साथ बढ़ने लगी थी कि अब उनकी गिनती करना एक मुश्किल काम था। इसके अलावा दूर दूर के सौदागर फतेहपुर सीकरी में आकर भी अपनी कनीजों के जरिए से दोनों हाथों से माल इकट्ठा करने में बिजी हो गए थे। ये सभी सौदागर बकायदा फतेहपुर सीकरी के अमीर और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से उनकी पसंद के मुताबिक मुंह मांगी रकम वसूल किया करते थे, जिसकी वजह से अब फतेहपुर सीकरी के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो गए थे।
اکبر کے محل میں بیٹھنے والے لگ بھگ سبھی دھارمک لوگوں نے یعنی سبھی مذہبی لوگوں نے اکبر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور بار بار اکبر کو یہ بتایا کہ ہمارے شہر یعنی فتح پور سیکری کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ان سبھی باتوں کا اکبر کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ شیخ سلیم چشتی یعنی وہ بڑے بزرگ کہ جن کی یاد میں اکبر نے فتح پور سیکری نام کا یہ شہر آباد کیا تھا، وہ بھی اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور اسی بات کے غم میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن بعد میں جب فتح پور سیکری کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے تو مذہبی لوگوں کے ساتھ ساتھ اب عام لوگوں نے بھی اکبر کی خدمت میں شکایتیں کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اب مجبوری میں اکبر کو جھکنا پڑا اور 1582 میں اکبر نے ایک شاہی فرمان جاری کر دیا، جس فرمان کے تحت فتح پور سیکری میں رہنے والی اس طرح کی ساری عورتوں کو فوراً نکل جانے کا آرڈر دیا گیا اور ان کے لیے فتح پور سیکری کے بالکل پاس ہی میں ایک نیا شہر آباد کیا گیا، جس شہر کے اندر نہ صرف فتح پور سیکری کی ساری طوائفوں کو آباد کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں کی طوائفیں بھی آباد ہونے کے لیے اس شہر میں آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں کے اندر ہی یہ طوائفوں کا ایک بڑا شہر بن چکا تھا، جس کو قانونی طور پر شیطان پورہ کا نام دیا گیا تھا۔ اکبر کے اس نئے فرمان کے بعد شیطان پورہ میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کی دور دور کی طوائفیں آ کر بھی آباد ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس شہر کو اور اچھا بنانے کے لیے باقاعدہ اکبر کی گورنمنٹ کی طرف سے پورا انتظام کیا گیا تھا۔ جو مرد بھی اس شہر میں انٹر ہونا چاہتا تھا اس کو داخل ہونے سے پہلے اپنی ساری جانکاری ایک رجسٹر میں لکھوانا پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اس شہر کی کسی عورت کو شہر سے باہر لے جانا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ پورا رجسٹریشن کرانا پڑتا تھا۔ یعنی دوستو اس شہر کے لیے باقاعدہ ایک الگ سویدھان اور پورا نظام تیار کیا گیا تھا۔ اس شہر میں رہنے والی عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے نہ صرف سرکار کی طرف سے سپاہی دیے گئے تھے بلکہ باقاعدہ بھاؤ طے کرنے والے لوگوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ دوستو اس شہر کا یہ قانون بھی تھا کہ شہر میں کنواری لڑکی کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو تھی کہ جن لوگوں کا تعلق شاہی محل سے ہوا کرتا تھا، یعنی شاہی محل میں رہنے والے بڑے بڑے امیر ہی پہلی رات کنواری لڑکی کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ لیکن اس چیز کا بھی غلط استعمال ہونے لگا اور کنواری لڑکیوں کی وجہ سے بڑے بڑے امیروں میں جھگڑا اور لڑائی ہونا ایک عام بات ہو چکی تھی۔ نہ صرف لڑائی جھگڑا بلکہ ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف اس شہر کے اندرونی حالات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بڑا نام رکھنے والے گندی نیت کے لوگوں نے اب یہاں پر بھی اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنا بزنس سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اب پیسوں کے ذریعے سے ان کنواری لڑکیوں کو بھی خرید لیا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت صرف اور صرف محل کے امیروں کو ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے بادشاہ اکبر کے پاس بہت ساری شکایتیں پہنچنا بھی شروع ہو گئی تھیں۔ 16ویں صدی کے اتہاسکار یعنی عبد القادر بدایونی کے مطابق آخرکار اکبر نے اب ایک بڑا فیصلہ لیا اور اس طرح کے تمام لوگوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جو اکبر کے اس نئے شہر کے تمام قانونوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ لہٰذا اکبر نے سب سے پہلے شیطان پورہ بھیجنے کے لیے کچھ خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کا انتظام کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اکبر کو ضرور بتائیں گی کہ آخر ان کے ساتھ پہلی رات کس انسان نے گزاری۔ لیکن دوستو بادشاہ اکبر کی اس خطرناک چال کی خبر پہلے ہی محل میں موجود کچھ دھارمک لوگوں تک بھی پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے محل میں رہنے والے ان سارے لوگوں نے رشوت کی مدد سے ان ساری لڑکیوں کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ شہر سے واپس آنے کے بعد بادشاہ سلامت کو صرف ان لوگوں کے نام بتائیں گی کہ جو حقیقتاً ان لوگوں کے دشمن ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نام بیربل کا تھا، کیونکہ دوستو محل میں رہنے والے ان سبھی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیربل ہی وہ انسان ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت نے دین الہی جیسا ایک مذہب تیار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی بادشاہ سلامت الٹی سیدھی چیزوں میں پڑا رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ساری عورتیں شیطان پورہ نام کے اس شہر سے محل میں واپس آئیں تو ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں نے اپنے ساتھ پہلی رات گزارنے والے انسان کا نام بیربل بتایا۔ لہٰذا اتنی ساری لڑکیوں کے منہ سے ایک ساتھ بیربل کا نام سننے پر بادشاہ اکبر غصے سے لال ہو گیا،
क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि बीरबल बादशाह अकबर के उन खास 9 वजीरों में से एक था कि जो बादशाह अकबर के सबसे करीब माने जाते थे। लेकिन किस्मत से जिस वक्त ऐसा हादसा हुआ उस वक्त बीरबल महल में मौजूद नहीं था, बल्कि वो तो अपने जागीर के किसी काम की वजह से फतेहपुर सीकरी शहर से भी बहुत दूर गया हुआ था। लेकिन बादशाह अकबर ने बीरबल के अलावा उन सभी लोगों को फौरन सजा देने का हुक्म जारी कर दिया था कि जिन लोगों के नाम उन औरतों के मुंह से लिए गए थे। जब मुगल बादशाह अकबर के महल में होने वाले इस खतरनाक हादसे की खबर बीरबल तक पहुंची तो बीरबल ने एक लंबे वक्त तक मुगल दरबार में न आने का फैसला किया, जिसकी वजह से आखिरकार बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और बादशाह अकबर ने एक लंबे वक्त के बाद बीरबल के लिए एक माफीनामा भी जारी कर दिया, जिसके बाद बीरबल वापस लौट आया था। लेकिन दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ वक्त के बाद ही फतेहपुर सीकरी नाम का ये शहर वीरान होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस शहर के सारे पानी के कुएं सूखना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मुगल बादशाह को अपनी राजधानी एक बार फिर से फतेहपुर सीकरी से वापस दूसरे शहर ट्रांसफर करना पड़ी थी। और मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी से चले जाने की वजह से ये पूरा का पूरा इलाका ही वीरान हो गया था और पास ही में बसा हुआ ये छोटा सा शहर यानी शैतानपुरा भी अब उजड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि दोस्तों फतेहपुर सीकरी से राजधानी चले जाने की वजह से इस शहर का पूरा बिजनेस ठप हो गया था और इस शहर में रहने वाली औरतों ने दूसरे शहर में आबाद होना शुरू कर दिया था। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि बाद में मुगल सल्तनत में शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर जैसे बादशाह भी आए थे। जहां एक तरफ शाहजहां का दौर गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल सल्तनत न सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर हो गई थी बल्कि सबसे बड़े एरिया पर भी फैल गई थी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।